Voici donc l'objectif principal de la CCIBC. Rendre réel le rêve de rendre plus solide le pont qui existe déjà entre le Burundi et le Canada, d'abord, et entre l'Afrique et l'Amérique septentrionale, ensuite. Ndabaramukije uni Madame Joa Imuhira media mwongeye gusubira guhura kandi ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi nkuko nabibemereye nuko nzokoma ndabazanira amakuru y'aba diaspora cyane cyane imibereho yabo ya misi yose n'iterambere ryabo. Uno munsi rero ndabafitiye inkuru ishushe iheruka kuba ngaha muri Canada. Abana baba diaspora b'abarundi ubuhoho bahejeje kudukorera agasha, bahejeje kudukorera ikintu gishasha cyatangaje abarundi benshi gituma abarundi bavuga amajambo menshi, bamwe batangara, abandi banezerwa, abandi badatahura ivyo arivyo. Mugabo baheruka kudukorera akandi kantu. Muraza abarundi bo muri Canada n'abakozi bakora nk'ibimashini nkuko benshi bakunda kubivuga, n'abantu bakora nk'ibimashini barakora cyane. Ico ndabakundira ni kimwe gusa, nuko bakora biteza imbere kandi batibagira iterambere ry'igihugu c'amavukiro ari bwo Burundi bwacu. Bavuga ati ivyo dukora byose nitwibagira igihugu c'amavukiro. Ubu rero baheruka gukora iki rero? Ndababwire baheruka kugurura ikintu gikomeye ngaha muri Canada kizogirira akamaro abantu benshi, yaba bakanadye yaba barundi. Ico kintu rero ngo ni igiki gabane data? Ngo ni ikintu citwa CCIBC. CCIBC mukimenye ngo mbega ico CCIBC mu majambo yose ni iki? Ni Chambre de Commerce et d'Industrie Burundo-Canadienne. Wow. Aho rero ngo byagenze gute? Zari tariki yari kuwa kane w'iyi indwi iheze, zari tariki 11 ukwezi kwa kane, ngo niho buguruye icese, nukuvuga ouverture officielle ya Chambre de Commerce et d'Industrie Burundo-Canadienne. Imbere yuko ndababwira idonido uko vyagenze, hinge mbanze ndabasigurire ikintu bita Chambre de Commerce. Mbega Chambre de Commerce ni iki? Chambre de Commerce ni iki? Hari abantu benshi bakeneye kumenya none iyo Chambre de Commerce ni iki? Hari abasanzwe bayizi, hari n'abatazi kumenya. Chambre de Commerce ni organisation professionnelle composée d'entreprises. Iyo bavuze ko ari ikintu professionnel, d'abord ni ukuvuga gikoramo abantu babahinga babimenyereye. Ikindi naco nuko kiba gifise amategeko yaco, nukuvuga si caduka mu cama. Kenshi Chambre de Commerce zikunda gukorera mu mavire kuko niho usanga hari entreprise butandukanye, kandi tukaba tuzi ko Chambre de Commerce ari ikintu gihuza abagwizatunga, aba entrepreneur, kugira habe ama échange y'ama services commerciaux. Mbega objectif yabo ni iyihe? Objectif ya Chambre de Commerce niyo tukeneye kumenya abarundi kugira ngo tuvyumve neza, cyane aba entrepreneur, aba investisseurs n'abandi bose, abantu bose batandukanye. Ngo Chambre de Commerce ijeje gupromotinga le développement économique. Nukuvuga wowe wifitiye ugomba kwiteza imbere, ukabura umumambre wa Chambre de Commerce, ivyawe vyose barapromotinga ma développement économique et commercial muri ako karere uba urimwo. Abantu bakamenya ivyabo, baraguha iyo service. Sivyo mw'abantu bugize equipe ya Chambre de Commerce. Nimwasanga ivyo ndiko ndavuga atari ivyo, muce muja muri commentaire mu nkosoro.
ngo kandi irafournisa amaserivisi. Hariyo amaserivisi normalement ntuze chambre de commerce itanga, ego hariyo tuvuge ntuzenya, hariyo amaserivisi usanga ikunda gutanga cyane cyane yenteresa abantu b'abagwizatunga, abantu b'aba-entrepreneur, irakunda kubente ntuzenya ayo maprograme yabo araryoshe cyane gose. Hariyo amaprograme de réseautage, hariyo amaséminaire de formation, hariyo amaconseil en affaires, igihe utari kurabona ivyo urimwo bobo barashaka kuguhanura. Hariyo amaservice de lobbying politique, nukuvuga iki barafise ukuntu bakorana n'amapolitike y'ibihugu bakabenteresa, ugasanga ivyawe birapasa très bien. Hariyo n'ikintu ntuzenya na facilitation des échanges économiques. Baravuga kandi abantu benshi barakunda kuvuga yuko amachambre de commerce akunda kujua un rôle clé. Donc urufunguruzo rurenforça ama économie locale, arafavoriza kandi ama croissance des entreprises. Arabaha intege mu maformation, mu maconseil, ugasanga ama entreprise arakoragira de croissance. Nivyo dushaka twebwe abagwizatunga, apana vya bindi Madame Jo arima kananasi kamwe, uburese ukurira inanasi imwe gusa, unzorima inanasi zibiri, kubera chambre de commerce ndibaza ko bazompa impanuro nzoca mbo mu membre. Equipe ya chambre de commerce muri commentaire munyandikire yuko twebwe dufise uburenganzira bwo kuba abamembre ba chambre de commerce, kugira ayo maserivisi yose mutanga ntaducike. Abagwizatunga, abarimyi ba kijambere, bakamana ba Madame Jo, bamwe borora inkwavu nambanoro, bari abantu bakunda kunwenga ngo norora inkwavu zibiri. Ubu rero chambre de commerce izo nkonse yace norora amararo, kubera iki jewe none sije sindikiremwa muntu, ni jere nimiriwe iterambere. Ibintu byose tubikora mu kwizera, turabirema mu kwizera, ama bikavuka bikabaho. Munyuma nitwaba aba boss ngo ati byatanguye gute? Byatanguye mu kwizera, byatanguye mu gukorana n'abantu, byatanguye mu kumviriza impanuro. None twisanga nyiterambere twarabaye aba boss tumenyane. Nuko rero mu ncamake ivyo nzi muri chambre de commerce ni ivyo, ibirenga ivyo nimwandike mu commentaire, mwongere n'ibindi byinshi cyane noba nibagiye bijanye n'ama chambre de commerce. Rero ukugira ndabahe inkuru y'imvaho uko vyagenze, ico ndabasavye niki nuko mwo kwiyandikisha muri benshi, mukiyabonesha muri Imuhira Media. Hamba iki kiganiro please mugipartage abarundi bose bamenye inkuru, abana b'aba diaspora baraye bakoze. Ati rero chambre de commerce igizwe na bande? Igizwe na equipe nini ya administration. Mugabo genzi abantu babiri, munyihanganire nzi abantu babiri. Ndazi président chambre de commerce. Uwo président wa chambre de commerce nawe yitwa nde? Yitwa Serene Marie Nkuyehasi. Akaba ari we président wa chambre de commerce, akaba ari we kandi ari mu ba membre fondateur b'iyo chambre de commerce CCIBC. Umunsi umwe yageze kuronka occasion kuganira nawe, turaganira. We ndibuka igihe yariko aritegura gukora iyo chambre de commerce, we yambwiye ati Madame Jo, ngira nkore ikintu, ngira nkore ikiraro. Ico kiraro rero gihuza Canada kigahuza Uburundi. Ambwiye ko agira kore ikiraro gihuza Canada n'Uburundi, narameze nk'ubucanganikiwe gatonya. Ndavuga ati mana yanje, ubu rero aho aba diaspora baroteye uburengeye nabona indoto, ikiraro nabi Burundi buri urabe na Canada hiri, ico kiraro kibuhuza ni giki? Niwe yambwiye, yatangiye kumbwira iyi chambre de commerce d'industrie et d'industrie burundo-canadienne. Arayikora. Hariyo bamwe twenyere turiko turabingena ariko arabitegura. Hari gihe tutabitahura, hari gihe tweza ngo ntavyo azoshikako, hari gihe donc abarundi bakibaza ibintu byinshi, ariko Imana ishimwe byose byarakunze biraba.
hanyuma kandi barashoboye no kugira visite c'était nana pasoho menga nuze chambre de commerce equipe yiwe barigeze no kugira visite mu Burundi yego harimo n'aba investisseurs canadiens ndibuka ico gihe barashoboye kugenda i Burundi baragira ama visite atandukanye baraganira n'abategetsi batandukanye b'u Burundi baraganira n'abagwiza tunga batandukanye ni Burundi baranabatembereza kugira bareke ubwiza bw'i Burundi ico gihe ndacibuka neza uwo rero ni Serene Marie Nkengurutse kandi rero ikintu ndamuzi ko Serene Marie Nkengurutse visionnaire, numu patriote, numuntu akunda abarundi, numu entrepreneur. Kandi entrepreneurship yiwe nashaka kuyigumizamo, numuntu ashaka yumva yoyibwira n'abandi kugira twese twinjire muri entrepreneuria tugire ico twitejeje imbere kandi na cyane tutibagira igihugu c'amavukiro. Nibuka ego Serene Marie Nkuye hasi yarashoboye gucreya un groupe yitwa Group Connect Canada Burundi aho harimo abarundi benshi harimo n'abakanadiye benshi bafise citoyenneté canadienne s'abarundi gusa harimo abakanadiye akaba harimo n'abarundi ego niho aca tugira aga platform dushaka kugira ama échange ajanye n'ibintu bya ntuze bya entrepreneuria ibintu by'aba investisseurs ibintu by'abagwizatunga muri iyo platforme baraganiraho niho duhora tugira n'amapublicité yacu n'akayimira media rimwe moranda gatayo tiraba rabi ibintu madamu je ariko arakora abantu bakabiraba bakaryoherwa bakagira ama commentaire nanje nkumva bimpaye ingufu y'ugukora ibikorwa bidasanzwe biheza icubahiro abarundi uwo rero ni Serena hakaba rero uwundi yitwa Jean-Claude Neto abantu benshi baramuzi aba muri Edmonton entre-temps bagiye kubabwira aho Serena aba muri Ottawa muri Gatineau aba muri Gatineau ni muri Quebec kenshi Gatineau ndakunda kwiyitiranya yuko ari ville yo muri Ottawa mais c'est pas vrai ni ville yo muri Quebec aba muri Gatineau niho aba muri Quebec hama vice president wiwe ni Jean-Claude Neto nawe tukaba tumuzi ngaho muri Edmonton, Villa Edmonton muri province ya Alberta, turamuzi muri communauté y'abarundi, turamuzi muri NE Production, turamuzi mu bikorwa vyinshi vy'iterambere aho ntatera imbere wenyine narateza imbere n'abajene aho heruka guproduza umuririmbyi yitwa Bado amazi imisi ariko arabica bigacika mu gihugu c'u Burundi ego cyane uwo rero ni Jean-Claude Neto niwe vice president wa chambre donc merci. Iyo rero yari presentation mwebwe komeza mwiyandikisha mwiyabonesha muri benshi rero ndababwira ibikurikira reka tugire pause ga nuko hariyo na delegation yaje iva i Burundi delegation yarivuye i Burundi yarije gushigikira ouverture officielle ya chambre de commerce et d'industrie burundo-canadienne iyo delegation rero ni yahe ego harashoboye kuza rero nuze delegation yari ivuye i Burundi yoyo yari izanye na double mission ya mbere yari yizanye nuko yari ije gushigikira ouverture officielle ya chambre de commerce et d'industrie burundo-canadienne. Mission kabiri nuko yari ije kugira visite spéciale ya hôtellerie tourisme investissement au développement durable aho yashoboye kubona n'abantu benshi batandukanye ivyo ndaza kubibabwira ido nido reka mbanze ndababwire abo bantu bashoboye kuza ni bande kugira mushobore kuba menya harashoboye kuza delegation ivuye muri ministère ya énergie et mine harashoboye kuza iyindi delegation ivuye muri Ingo magazine harashoboye kuza abaje baserukiye Belan Hotel Ngozi ihotel ikomeye cyane iri Ngozi nayo nyene yashoboye kurungika delegation yayo kuza gushigikira abo bantu harashoboye kuza delegation ivuye muri ADB ego nayo nyene yarashoboye kwishikira kugira isutene isupporting abana b'abarundi isupporting aba diaspora mu initiative yabo harashoboye ego hari n'abandi bashoboye gukurikirana
ibi bikorwa vyacu ibi bikorwa vy'iteka vy'abana b'aba diaspora bashe gukora vya chambre de commerce et industrie burundo-canadienne abashe kubikurikirana harinye rero harimo Visit Burundi, harimo NE Production, harimo na Imuhira Media ya Madame Jo nayo nyene yari hafi yarabikurikiranye kandi yaranezerewe cyane. Murazi ko Madame Jo akunda ibikorwa vy'aba diaspora, arakunda aba diaspora mu kwiteza imbere kwabo no mu guteza imbere igihugu c'amavukiro. Tutibagiye n'umuntu special wo mu diaspora yuko gukora amateka mu Burundi, Dr Zena. Dr Zena nuwahe numwe aheruka kujana delegation y'aba médecins spécialistes bo muri États-Unis, bamwe baza kugirira aba mama, urazi ko abamama abamama bamaze kubaka urugo barashikirwa n'ingwara nyinshi zitandukanye zo mu bitereko kuko turavyara turagira ibiki. Hari rero hari izindi ndwara nyinshi zishobora kuza mu buryo bw'ibitereko, hari gusanga harimo ibivyimba, hari gusanga harimo amakanser, hari gusanga harimo ibindi byinshi. Aba docteur spécialiste rero abantu cyane cyane bafise ibintu by'ibivyimba baraje kubagirira ama operation, baranabavura, hama barashoboye no kubaha ingabire nyinshi zitandukanye, barabaha utu-envelope duto kugira nk'abo bamama bavuye kwa muganga bikenure bagira udupetit business, barabahaye n'izindi ngabire zitandukanye, barashoboye kubikurikirana cyane. Imana iguhezagire Dr Zena muri urwo rukundo, muri iyo ngabire ukunda abarundi, ukunda bene wanyu. Nawe nyene yari yahishigikiye kuza gushigikira bene wacu ariwe president na vice president wa chambre de commerce. Hariyo n'undi muntu n'undi mwana n'undi mujene wewe asanzwe ari ngaha ego nawe nyene bari bamutumiye kugira aserukire ihotel ikomeye mu Burundi yitwa Loka Golf Hotel. Loka Golf Hotel ni hotel mu Burundi ikomeye cyane gose, ikwirije vyangombwa vyo kwakira ingenzi. Abantu benshi barayivuga, muyikeneye kuyimenya murashobora kuja muri YouTube, murashobora kuja mu page Facebook yayo kugira mumenye iyo hotel. Ego nuko rero iyo equipe yose aba equipe bose imbere yuko haba ouverture officielle, comme nana babwiye ko bari baje bafise double mission, barashoboye kugira ama visite ahantu hatandukanye. Donc twarabonye bagize visite muri ntuzenya mu bapolisi, barakirwe n'abapolisi, barabereka uburyo igipolisi cyo muri Canada gikora mu ma intervention atandukanye. Kumbure mu bintu vyerekeye hotelier tourisme harashobora kuba utuntu n'utundi bigakenera ko abapolisi b'intervena. Ivyo rero barabiberetse, ubwo buhimba baraburahuye bazobashikiriza natwe abapolisi bahari iwacu mu Burundi kugira bashobore gukora mu buryo très spécial busekiriza ingenzi zose zizoshobora kuza kuvisita uburundi. Barashoboye kuvizitana n'anuzenya n'abapompier. Abapompier barashoboye kubereka ubuhinga bwabo ngene bakora mu gihe bariko baraza gutabara, rapidite, amateknike atandukanye. Nabo nyene icagyoheye kandi cyantwengeje barashoboye no kubambikana bya costume by'abapompier. Nabo nyene peut-être ngira baracibagirishagira formation pratique. Kumbure nabo nyene urazi yuko ahantu hari hotellerie tourisme cyangwa ibintu vya development, imiriro irashobora kwaka ntawe ubizi. Tuba dukeneye ama intervention rapide kugira iki ingenzi zumve ko ziri muri sécurité yazo. Baravizise n'amashuri n'ama-université, ari université collège universitaire iforma abantu professionnels, yarabakiriye, irabereka, irabigisha n'akamaro ko kugira ama formation professionnelle kuko birakenerwa cyane ahantu mu bihugu biri muri en voie de développement. Harakeneye abatekinicien, abanyamyuga barakenewe cyane kugira nabo nyene bashigikire mu iterambere. Ego baragize abavizite, yego barashobora kuba visita mu ma conference atandukanye, baratumiwe baragenda kuraba, barumviriza des informations, baragize amavizite mu badepite. Abadepite barabakiriye, hari n'undi mudepite nawe nyene n'umukandidate muri mairie nawe nyene yashoboye kubakira, arabaganiriza, arabaryoherererwa.
ego na Titi Bank yarabakiriye kabisa, irabakira, umva ko bakiriwe n'abantu nze n'abagwizatunga benshi b'abakanadien. Ego mwamaze kubona ko igikorwa ca Chambre de Commerce cari kimaze gutangura guhuza abagwizatunga b'u Burundi no guhuza abagwizatunga b'abakanadien. Ego vyagenze uko nyene. Ego mubandanye mukurikirana, mubandanye mugira ama commentaire. Umunsi wa kane itariki 11 ukwezi kwa kane, ouverture officielle ya CCIBC irabaye. Abatumire biteka bose bahurira muri sare bagiye kwigina umunsi mukuru udasanzwe, ikirori kidasanzwe, umunsi witeka. Wa munsi babana baba diaspora biyumviriye kugurura Chambre de Commerce et d'Industrie Burundo-Canadienne urashitse. Harabaye amajambo adasanzwe, harabaye harimo artiste dukunda Africa Nova niho yarashoboye kubaririmbira n'indirimbo bararyoherwa. Harabaye ibintu byinshi cyane biryohera abana b'abarundi, bituma uwo munsi mukuru uryoha gusumba. Reka ndababwire mu ncamake ivyashoboye kuhabera uwo munsi. Ego haravuzwe ijambo rya nyakubahwa ambasaderi Willy Nyamitwe, aho yashikirije ijambo ryo gufelicita abo bana b'abarundi, abo ba diaspora bashoboye kugira icyumviro nk'ico, bashoboye kugira initiative nk'iyo ishobora guhuza abagwizatunga, aba entrepreneur, aba investisseurs b'abakanadien, ikabahuza n'abarundi kugira ngo habe iterambere hagati y'ivyo bihugu bibiri. Nukuri yaranezerewe cyane, arabashikiriza ijambo rya félicitation. Reka tuyumvirize. Salutations chaleureuses à toutes et à tous qui participaient à ce grand événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie burundo-canadienne pour le lancement officiel de ces activités. Je tiens à en féliciter les initiateurs et tout particulièrement Madame Marie-Serène Mouyehassi, dont je salue au passage le courage et la détermination dont ils ont fait preuve. Mais je sais qu'ils n'auraient pas pu avancer, n'eût été le soutien et le savoir-faire de plusieurs personnes, de plusieurs amis et collaborateurs au Burundi, au Canada ou ailleurs. Que toute cette équipe trouve ici mes sincères félicitations. Je suis Willy Nyamitwe, actuellement représentant permanent de la République du Burundi auprès de la Commission de l'Union africaine, et je suis basé à Addis Abeba. Je suis donc particulièrement très heureux aujourd'hui pour avoir vu naître et grandir cette grande idée et cette bonne initiative qu'est la CCIBC, fruit d'une vocation, d'une expérience et d'une expertise d'un groupe de personnes qui ont compris que la meilleure diplomatie est celle qui bâtit des ponts, pour que les peuples se rencontrent, que les peuples échangent, que les peuples bâtissent à l'unisson un avenir commun. Voici donc l'objectif principal de la CCIBC, rendre réel le rêve de rendre plus solide le pont qui existe déjà entre le Burundi et le Canada, d'abord, et entre l'Afrique et l'Amérique septentrionale, ensuite. Je n'ai aucun doute que la CCIBC y arrivera, car les promoteurs et tous leurs collaborateurs, burundais, canadiens ou burundo-canadiens, ont tout pour réussir. L'humanité a besoin de gens comme eux, qui, au-delà d'affronter des défis en mettant tout en œuvre pour les surmonter, les transforment avec habileté et savoir-faire en succès au profit de tout le monde. Maintenant que la Chambre de commerce et d'industrie burundo-canadienne est officiellement lancée, nous entrons dans la deuxième phase, celle de la rendre
opérationnelle d'une manière efficiente. Le plus dur est donc à venir. Et ici, je parle au nom de tous les amis de la CCIBC. Vous avez pu compter sur nous dans le passé. Nous réitérons notre amour indéfectible pour la CCIBC et notre engagement à l'accompagner tout au long de son parcours. Je vous remercie. harashoboye kuba amajambo atandukanye. Hari ijambo rya mbere ngira ndabacishirizemwo ryashoboye gushikirizwa na vice president wa Chambre de Commerce ariwe Jean-Claude Neto. Good evening and welcome. It's an honor and a privilege for your exceptional presence tonight for the official opening of the Chamber of Commerce and Industry of Burundian Canadians. It's truly an honor. My name is Jean-Claude Nzotungwanayo, Vice President and the founder member of the Chamber of Commerce and Industry of Burundian Canadian. The CCIBC is a non-profit organization created in October of 2022 with its first successful mission to Burundi in November of 2022, sponsored by Peggy Civil, Mariam Faraja, and Luc Termoville. The CCIBC mission is to be able to guide and help investors and entrepreneurs for both Canadians and the Burundians, respective of the international law governing investors and entrepreneurs. The Chamber of Commerce and the Industry of Burundian Canadian has its fundamental objectives of creating a free space for Burundians Canadians to work in favor of an open global economy, with its fast and firm convictions that international economic relations lead to both greater general prosperity and peace among nations. The Chamber of Commerce and Industry of Burundian Canadians, all whose activities, whether relating to general economic policy or technical issues, are oriented towards the promotion of trade, services, and international investments between the Republic of Burundi and Canada. The promotion of the market economy based on the principles of free and fair competition is between business, strengthening economic growth in developed and developing countries, with its view to better integrations of all countries in the world economy. The Chamber of Commerce and the Industry of Burundians also is convinced of the imperative needs to promote respect and the strict principles of fairness and good faith in professional and business relations on the international level. For those who don't understand English, there be a French version. And thank you all for being here today and taking the time to patiently listen to what I had to say. Your exceptional presence at this event made a significant impact, and we're grateful for your valuable contribution. Thank you. As I said, for those who don't understand English, so the French version gonna follow. Bonsoir et bienvenue. C'est un honneur et un privilège pour votre présence exceptionnelle ce soir pour l'ouverture officielle de la Chambre de commerce et de l'industrie burundo-canadienne. C'est vraiment un honneur. Je m'appelle Jean-Claude Nzotungwanayo, vice-président et membre fondateur de la Chambre de commerce et de l'industrie burundo-canadienne. La CCIBC est une organisation à but non lucratif créée en octobre 2022 avec sa première mission réussie au Burundi en novembre 2022, parrainée par Peggy Civil, Mariam Faraja et Luc Termoville. La mission de la CCIBC est de pouvoir guider et aider les investisseurs et entrepreneurs tant canadiens que burundais dans le respect du droit international régissant les investisseurs et entrepreneurs. La Chambre de commerce et de l'industrie burundo-canadienne a pour objectif fondamental de créer un espace libre permettant aux Burundi-Canadiens d'œuvrer en faveur d'une économie mondiale ouverte avec la ferme conviction que les relations économiques internationales conduisent à la fois à une plus grande prospérité générale et à la paix parmi les nations.
La Chambre du commerce et de l'industrie burundaise canadienne, dont toutes les activités, qu'elles soient liées à la politique économique générale ou aux questions techniques, soient orientées vers la promotion du commerce et des services des investisseurs internationaux entre le République du Burundi et le Canada. La promotion de l'économie des marchés fondée sur le principe de concurrence libre et loyale entre les entreprises renforce la croissance économique dans les pays développés et en développement. En vue d'une meilleure intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, la Chambre du commerce et de l'industrie burundaise-canadienne est également convaincue que la nécessité impérative de pouvoir le respect des principes stricts d'équité et de bonne foi dans les relations professionnelles et d'affaires sur le plan international. Et merci à tous d'être ici aujourd'hui et d'avoir pris le temps d'écouter patiemment ce que j'avais à dire. Votre présence exceptionnelle à cet événement a eu un impact significatif et nous vous sommes reconnaissants pour votre précieux temps. Merci. Ego harashoboye kuba nandi majambo atandukanye ariko sinashoboye kubw'umwanya mutonya sinashoboye kuyacishamo yose ariko muzogenda murayabona mushaka kubona byinshi birenze ifoko mugenda muri yo mu ma plateforme ya CCIBC comme le YouTube, Facebook, Instagram n'ibindi bitandukanye byose ama plateforme bose bafise muzoshobora kubona uko vyagiye biragenda. Hari n'abatumire benshi barashoboye kuhishikira harimo abadepite ba au niveau fédéral bari baserukiwe abadepite au niveau provincial ya Québec bari baserukiwe n'abadepite ba ville ya Gatineau bose bari baserukiwe aba partenaires batandukanye ba chambre de commerce harimo na chambre de commerce harimo na chambre de commerce d'industrie de la communauté noire narayibonyemwo harimo n'abaserukiye iGTD Bank n'aba policier bose barashoboye kuza gushigikira n'aba polisi bose babakiriye baraje gushigikira n'aba fonctionnaires bo muri mairie ya Gatineau harimo abaje baserukiye abandi baraje gushigikira no kuvuga ko bashigikiwe n'abandi bantu n'abagwizatunga batandukanye niho bari n'abagwizatunga b'abarundi basanzwe bakorera ibikorwa bitandukanye nka komera niho yari iri ego imwe iduha agapiripiri karyoshe n'abandi ntashoboye kuvuga amazina yabo b'abarundi basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye muri Canada plus nabo bakanadiye nyene baba investisseurs baraje gushigikira ouverture officielle ya Chambre de commerce abakwirikiranye Imuhira Media mwese reka rero mwifatanije nanje tubakomera amashi tubabwira ati bravo les diaspora burundaise Imana ibahezagire ciao.